میتھڈولوجی سٹارٹ کی تھی، تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، پھر آگے ماڈلز شروع ہوں گے. تو ہاں جی، تو ہم بات کر رہے تھے لاسٹ ٹائم سی پی آئی. دیکھیں جب ہم جی ڈی پی ڈیفلیٹر لیتے ہیں تو جی ڈی پی ڈیفلیٹر میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا، جی ڈی پی ڈیفلیٹر سے بھی انفلیشن نکل سکتا ہے، سی پی آئی سے بھی نکل سکتا ہے، لیکن جو جی ڈی پی ڈیفلیٹر ہوتا ہے اس میں کیا چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس میں آپ نامنل جی ڈی پی ڈیوائیڈڈ بائی کانسٹنٹ پرائس جی ڈی پی لے رہے ہوتے ہیں، تو نامنل جی ڈی پی میں کرنٹ کوانٹٹی اور کرنٹ پرائس آتی ہے، جبکہ بیس میں بیس ایئر پرائس اور کرنٹ کوانٹٹی آتی ہے. تو جی ڈی پی ڈیفلیٹر میں دونوں میں کوانٹٹی کرنٹ ہوتی ہے، پرائس نیومریٹر میں کرنٹ ہوتی ہے اور ڈینامینیٹر میں بیس ایئر ہوتی ہے. لیکن سی پی آئی میں تھوڑا سا میں نے آپ کو ڈفرنس بتایا تھا کہ وہ یہ ہے کہ باسکٹ کانسٹنٹ رہتی ہے اور وہ بیس ایئر والی ہوتی ہے. پرائسز نیومریٹر میں کرنٹ ہوتی ہیں اور ڈینامینیٹر میں بیس ایئر کی ہوتی ہیں، لیکن باسکٹ جو ہے یعنی کہ جو کوانٹٹی ہے وہ کانسٹنٹ رہتی ہے. اس کا مطلب ہے سی پی آئی میں ہم کیا میئر کرتے ہیں، سی پی آئی میں ہم میئر کرتے ہیں کاسٹ آف اے باسکٹ ٹوڈے ڈیوائیڈڈ بائی کاسٹ آف دا سیم باسکٹ ان بیس ایئر. یعنی کہ ہم ایک باسکٹ آف کموڈیٹیز لیتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس باسکٹ آف کموڈیٹیز میں ہمارے پاس اس باسکٹ آف کموڈیٹیز کی کیا ویلیو تھی یا کیا کاسٹ تھی اگر ہم اس کو پرچیز کریں بیس ایئر میں، اور کیا اس کی کاسٹ ہوگی اگر ہم اس کو پرچیز کریں آج کے دن میں. تو ان دونوں کا جو ریلیٹو یعنی کہ جو ریشو بنتی ہے کاسٹ آف باسکٹ ٹوڈے ڈیوائڈڈ بائی کاسٹ آف باسکٹ ان دا کرنٹ ایئر ان دا بیس ایئر، یہ جو ریشو بنتی ہے یہ جی ڈی پی ڈیفلیٹر ہوتا ہے، سوری سی پی آئی ہوتا ہے، کنزیومر پرائس انڈیکس. جب یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے پھر اس سے ہم آگے کیا کرتے ہیں، انفلیشن ریٹ فائنڈ کرتے ہیں. تو اب جو سی پی آئی باسکٹ ہوتی ہے اس میں کیلکولیٹ کرنے کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں، جیسے سب سے پہلے ڈیٹرمن دا باسکٹ. یہ جب بھی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس میں بیس ایئر چینج ہوتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ باسکٹ اور باسکٹ کے بھی ڈیٹرمن ہوتی ہے کہ ہم سی پی آئی باسکٹ میں کتنے آئٹمز رکھیں گے. یعنی کہ ہماری جو سی پی آئی باسکٹ اس وقت ہے اس میں کل کتنے آئٹمز ہوں گے اور پھر ان سارے آئٹمز کا ویٹ کیا ہوگا. اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ سارے آئٹمز میں پھر کچھ گروپنگ بھی ہوتی ہے، جیسے فوڈ ریلیٹڈ آئٹم، جیسے کلودنگ کے آئٹم، جیسے ہاؤسنگ کے آئٹمز، جیسے ایجوکیشن کے آئٹمز، ہیلتھ کے آئٹمز. یہ سارے کے سارے گروپس ہیں. ان گروپس میں ہم سارے آئٹمز کو بانٹ دیتے ہیں اور پھر ان گروپس کو بانٹنے کے بعد پھر ہم ان کا اوور آل ایک باسکٹ بناتے ہیں. تو سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی باسکٹ میں کیا چیزیں ہیں. مثلا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے نا، ایک اسٹیٹ بینک کی پبلیکیشن ہے، وہ کہلاتی ہے انفلیشن مانیٹر. انفلیشن مانیٹر یہ منتھلی ہے اور اس میں آپ کو اسکرین نہیں نظر آ رہی؟ نو سر. تو آپ کو بھی کیا نظر آ رہا ہے پھر؟ سر آپ کی جو ہے ویڈیو لیکچر نظر آ رہا ہے، آپ نظر آ رہے ہیں، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک منٹ ذرا اس کو انمیوٹ کیجیے گا. السلام علیکم
سر کچھ اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، ان کا کنیکٹ نہیں ہو رہا. ایکسیپٹ تو مجھے جو آتا ہے میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں. ہاں جی، اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ابھی بھی آپ ہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ایک منٹ. اب کیا چیز ہے؟ سر وہ ہو رہا ہے، اسٹارٹ ہو رہا ہے، پریزنٹیشن اسٹارٹ ہو رہی ہے. ہاں جی، آ رہی ہے پریزنٹیشن؟ ہیلو جی سر ابھی آ رہی ہے پریزنٹیشن، لیکن کائنڈلی سر اسٹوڈنٹس کو الاؤ کر دیں. کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کلاس وہ جوائن نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا، میرے پاس جو آپشن ہے ایک منٹ. جی اب ذرا کریں جوائن. سر ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے ساروں نے، وہ سارے بار بار میسیج کر رہے ہیں کہ سر الاؤ نہیں کر رہے. ہے تو نہیں سر کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ بار بار ٹرائی کر رہے ہیں لیکن آئی ڈونٹ نو کیا پرابلم ہے. چلیں اچھا ہے، انہیں کہیں ٹائم پہ کیا کریں. نہیں نہیں سر، ٹائم کی بات نہیں ہے. میں 9 o'clock سے ویٹ کر رہی تھی لیکن میرا بھی کافی لیٹ جوائن ہوا ہے. اچھا، ابھی میرے پاس 33 لو ہو رہے ہیں. یہ سر 33 ہیں لیکن سر تقریباً مور دین 10 اسٹوڈنٹس جو ہیں تو وہ الاؤ انہوں نے بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں ہو رہا ہے. سر مور دین 10 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کلاس اٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ انہیں الاؤ نہیں کر رہے ہیں، وہ پرمیشن آپ نہیں دے رہے وہاں سے.
हाँ जी, अब स्टार्ट लें। यस सर। तो मैं बात कर रहा था इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन में एक होता है इन्फ्लेशन मॉनिटर। इन्फ्लेशन मॉनिटर जो है वो इन्फ्लेशन मॉनिटर के अंदर इंफॉर्मेशन होती है हर महीने के बाद कंप्लीट सीपीआई की पिक्चर। उसमें अगर इस वक्त देखें, अच्छा मैं बात चूंकि कुछ स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन की है, बात हो रही है सीपीआई की। तो जो जीडीपी डिफ्लेटर और सीपीआई में डिफरेंस बेसिक है वो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जीडीपी डिफ्लेटर में करंट बास्केट की करंट प्राइस और उसकी बेस ईयर की प्राइस पे बास्केट करंट बास्केट की कॉस्ट निकाली जाती है और फिर उनकी रेशो जीडीपी डिफ्लेटर होता है। सीपीआई में जो बेस ईयर की बास्केट है उसकी करंट प्राइसेस पे कास्ट और फिर उसी बास्केट की बेस प्राइसेस पे कास्ट, इन दोनों की रेशो निकाली जाती है और इन दोनों की रेशोज की बेस पे सीपीआई डिटरमिन होता है। लेकिन सीपीआई में कुछ स्टेप्स हैं, जैसे ये क्लियर लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या होता है, डिटरमिन द बास्केट। सबसे पहले बास्केट डिटरमिन की जाती है कि आपके सीपीआई में कौन कौन से आइटम्स होंगे। अब इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि सीपीआई में कुल कितने आइटम्स होंगे, फिर कौन कौन से आइटम्स होंगे, फिर उन आइटम्स में से भी फर्दर, मसलन अगर आप चले जाएं कि जी शूज में, तो शूज में आप कितने ब्रांड्स हैं, वो सारे के सारे ब्रांड सीपीआई का पार्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर उसमें फर्दर देखा जाता है कि शूज भी लेने हैं तो शूज के कौन से ब्रांड्स लेने। इस तरीके से कुछ आइटम्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं जो सीपीआई बास्केट का पार्ट होते हैं, जो कि राउंड अबाउट 400 के करीब है। मैं भी आपको एग्जैक्ट नंबर बताता हूँ। जब ये आ जाते हैं तो फिर अगला स्टेप होता है कि इनके वेट्स क्या होंगे। वेट्स का मतलब ये है कि अब एक बास्केट है, उसमें हर चीज बराबर में नहीं हो सकती, यानी कि जो टूथपेस्ट है उसका वेट वीट के बराबर नहीं हो सकता। तो डिफरेंट लोगों का जो है वो हाउस का जो बजट होता है, घर के बजट में आपको पता है अभी भी नहीं नजर आ रही हैं यार नजर। वो अब मुझे कई स्क्रीन स्विच करनी पड़ती है ना, किसी को अलाउ करने के लिए, किसी का क्या, तो वो मैं तो कई स्क्रीन शिफ्ट करता रहूंगा। अगर बिल्कुल भी नहीं आ रही तो क्लियर बताएं। अगर आप मुझे हर बात पे मैं कहीं उधर जाऊंगा तो आप कहेंगे आप नहीं नजर आ रही हैं, आप नजर आ रही हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर आपको लगातार कोई चीज नहीं नजर आई तो फिर भी देखिए। सर मुझे तो स्टार्ट से ही नजर नहीं आ रहा, आप नजर आ रहे हैं, आप स्क्रीन के ऊपर लिखा है कि स्टूडेंट प्रेजेंटिंग समथिंग, बट मुझे नजर आप ही आ रहे हैं। सर वो वैसे मैंने ना पीपल में जाएंगे सर, पीपल में जाके आपकी प्रेजेंटेशन मैंने साथ ही एक लैपटॉप पे एज स्टूडेंट भी ज्वाइन किया हुआ है ताकि मुझे पता चलता रहे उस लैपटॉप पे कि क्या स्टूडेंट को नजर आ रहा है, यानी उस पे नजर आ रहा है। सर इनको नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इन्होंने सर आपकी प्रेजेंटेशन पे क्लिक नहीं किया, आपकी पिक्चर पे क्लिक किया हुआ, आपकी पिक्चर को उन्होंने पिन किया हुआ है, प्रेजेंटेशन को स्किप किया हुआ है। ये पीपल में जाएंगे, सबसे एंड में सर वसीम मलिक प्रेजेंटेशन लिखा होगा, उसको पिन करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन उनका नजर आ जाएगी। तो मैं बात कर रहा था कि हमारे पास बास्केट के आइटम्स और आइटम्स का वेट, ये इम्पोर्टेंट चीज है। अब ये जो आइटम्स कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, ये तकरीबन हर 5 से 10 साल के बाद बास्केट चेंज की जाती है, वेट्स चेंज किए जाते हैं और जो है बेस ईयर चेंज किया जाता है। तो अब ये पता कहाँ से चलता है, एक होता है फैमिली बजट सर्वे। फैमिली बजट सर्वे में ये पता चलता है कि जो फैमिलीज हैं, हाउस होल्ड्स हैं, उनके बजट के अंदर किस आइटम का कितना वेट है। तो वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव बास्केट बनाई जाती है जिसमें वो आइटम रखे जाते हैं जो पाकिस्तान के ज्यादा कंज्यूमर्स यूज करते हैं।
और फिर जिस वेट के साथ ऑन एवरेज यूज करते हैं वो वेट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। जैसे यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है वी स्पेंड मोर मनी ऑन हाउसिंग देन ऑन टूथपेस्ट। तो हर महीने हमारी जो बजट एक्सपेंड हमारा घर का बजट बनता है उसमें जाहिर है घर का किराया हो या अपना घर हो तो उसका मतलब आप इम्प्यूटेड वैल्यू से ले लें, एक शेडो वैल्यू ले लें कि उसके बराबर घर का कितना किराया है, तो वो किराया जाहिर है उस महीने में टूथपेस्ट के खर्चे से बहुत ज्यादा है। तो हम इन दोनों को वेट एक जैसा नहीं दे सकते, तो हर एक का अपना एक वेट होता है। वो वेट भी अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स, बेस ईयर और बास्केट के अंदर हर आइटम के वेट्स ये डिटरमिन किए जाते हैं। इस बेस पे फिर जब तक दोबारा बेस ईयर या वेट्स चेंज नहीं होते तो इसी बेस के ऊपर इसी बास्केट की बेस पे इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते रहते हैं हम 5 से 10 साल तक। अगर आप इस वक्त देखना चाहें तो इस वक्त की जो बेस ईयर है या जो बास्केट चल रही है वो 2015-16 की है। इससे पहले जो बास्केट थी वो 2007-8 की थी। उससे पीछे जो बास्केट थी वो 2000 की थी। तो ये बास्केट कभी 5 साल बाद, कभी 7 साल बाद और कभी 10 साल तक चेंज होती रहती है। अब मैं आपको अगर वेट्स दिखाऊं और थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि किस किस्म के आइटम्स होते हैं तो उसमें ये पहले देख लें। ये 2007 और 8 जो था उसके अंदर जो बास्केट थी उसके ये वेट्स थे और उसके अंदर ये आइटम। अच्छा ये भी याद रखें ये ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स हैं और इन ग्रुप्स के अंदर फिर फर्दर आइटम्स होते हैं। जैसे 2000 वाली बास्केट जो थी उसके अंदर 374 या 84 गालिबन आइटम्स थे टोटल। जो अभी 2007 और 8 वाली थी इसमें आई थिंक 426 या इसके आसपास की कोई आइटम्स। तो अभी के आइटम्स भी मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ 2015-16 के, लेकिन ये जो हैं ये ग्रुप्स हैं, मेजर ग्रुप्स। इन ग्रुप्स के अंदर अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है वो फूड का है। और ये याद रखें कि किसी कंट्री के सीपीआई बास्केट को देखें उसमें ये एक इंडिकेटर होता है कि जितना गरीब मुल्क होगा उसका सीपीआई के अंदर फूड का वेट उतना ज्यादा होगा और जितना अमीर कंट्री होगा उतना ही उसका फूड का वेट कम होता जाएगा। तो पाकिस्तान एक डेवलपिंग इकोनॉमी है तो यहाँ हमारा कोई 1/3 से ज्यादा 35% के करीब जो वेट है वो सिर्फ और सिर्फ फूड आइटम्स का है, फूड आइटम्स का 30%। फिर आगे रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स का है, लेकिन ये भी ध्यान में रखें कि ये आइटम्स का वेट, ये ग्रुप्स का वेट 2007-8 का था और इसमें हाउसिंग का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, ऑलमोस्ट 30% वेट उसका है। तो आप खुद जरा गौर करें कि 2007 और 8 की बास्केट में 35% फूड का है और 30% तकरीबन हाउसिंग का है। तो ये 65% इन दो ग्रुप्स का ही वेट बन जाता है और बाकी सारे ग्रुप्स का रिमेनिंग 35%। लेकिन अगर आप आजकल का वेट देखना चाहें, ये 2015 और 16 का वेट है, तो इसकी बेस पे देखें तो तकरीबन हाउसिंग का और उन हाउसिंग का वेट कम हो गया है और जो है वो फूड का वेट ऑलमोस्ट। अब ये जो हाउसिंग का वेट कम हुआ है तो जाहिर है किसी और का वेट बड़ा होगा। तो एक ये रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स का वेट जो 2007-8 में ये कोई 1.2% था, अभी ये 6.92 यानी कि 7%। एक बड़ा चेंज जो आया है वो रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स में आया है। बाकी भी इसी तरीके से आप एजुकेशन का देख लें तो ये 4% के करीब वेट एजुकेशन का है, 3% के करीब जो है वो हमारे पास हेल्थ का है, 6% के करीब ट्रांसपोर्ट का है। तो ये डिफरेंट वेट्स दिए जाते हैं, इन वेट्स के हिसाब से बास्केट का कास्ट निकाला जा सकता है। तो ये मैं आपके सामने ये भी शेयर करता हूँ, 1 मिनट मैं ये डाउनलोड कर लूँ इन्फ्लेशन मॉनिटर। तो
हाँ जी, अब आप लोगों को यहाँ पे एक नज़र आएगा इन्फ्लेशन मॉनिटर। ये इन्फ्लेशन मॉनिटर है, नीचे लिखा हुआ है मई 2020। ये मैंने आपको कहा था कि इन्फ्लेशन मॉनिटर एक स्टेट बैंक की पब्लिकेशन है जो कि मंथली बेसिस पे आता है और हर महीने में आता है। अभी इसके ऊपर आप देख लें, लिखा हुआ है इन्फ्लेशन मॉनिटर मई 2020। इसका मतलब है ये पिछले महीने का, अभी जुलाई तो शुरू हुआ है ना, तो जून छोड़ दें तो उससे पीछे मई था, तो मई के मंथ का इन्फ्लेशन की कंप्लीट रिपोर्ट, ये तकरीबन 70 पेजेस का डॉक्यूमेंट है एक मंथ के लिए। और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है न्यू बेस 2015-16, तो अब नई बेस चल रही है 2015-16 की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है ये। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये हमारे पास वेट्स हैं। ये देखें, ये वेट्स दिए हुए हैं। 34.58% फूड का है, ये फिर अल्कोहलिक बेवरेजेस का 1.02 है, क्लॉथिंग का 8.6 है, 23.63 हाउसिंग का एंड सो ऑन। ये सारे वेट्स यहाँ पे गिवन है। तो इसके बाद मैं आपको, इसमें फिर कंप्लीट रिपोर्ट होती है, हम इस वक्त सारी रिपोर्ट नहीं डिस्कस कर सकते। मैं आपको इस वक्त जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये देखें, वो जो सारी आपके पास वेट्स थे, देखें, फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, हाउसिंग, फर्निशिंग, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रिक्रिएशन, ये सारे के सारे जो हैं, इनका हर आइटम, हर ग्रुप का अलग से ये आपको बता रहे हैं कि जी मंथ ऑन मंथ चेंज कितना है। यहाँ पे देखिए मंथ ऑन मंथ चेंज है। इसके बाद अब आ जाएं, ये देखिए ये आइटम्स आ गए, ये आपको नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है। तो अभी जो है ये हमारे पास, पहले मैंने क्या कहा था, ग्रुप्स के बाद अब आ गए आइटम्स। आइटम में मतलब ये है कि अब हमारा 34% वेट था, 34.58% वेट था फूड का। अब फूड के आइटम्स आ रहे हैं, जैसे वीट है, वीट फ्लोर है, राइस है, बीफ है, मटन है, चिकन है, मिल्क है, फ्रेश एग्स फार्म के हैं, वेजिटेबल की। ये मैंने आपको कहा था कि फिर इस तरीके से आइटम्स हो गए। अब जरा गौर करना कि पाकिस्तान में जो इस वक्त CPI की बास्केट चल रही है उसके अंदर कितने आइटम्स हैं। तो ये जो पहले 20 आइटम्स हैं, ये किसके हैं? ये सारे के सारे फूड कमोडिटीज के हैं। एंड पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल आइटम्स हमारे कितने। फिर इस रिपोर्ट में और कुछ चीजें हैं, ये देखिए सीजनल एडजस्टमेंट की बात है, ये मैं फिर सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एक्चुअली ये डेटा आता किस तरह से है। तो ये आप देखें, इसमें डिटेल में जा सकते हैं कि जी आप हर ग्रुप के अंदर किस किस आइटम का, अब मसलन ये लिखा हुआ है ना, फर्निशिंग एंड हाउस होल्ड इक्विपमेंट, इसके अंदर आ रहा है स्प्लिट एयर कंडीशन, ठीक है। और आप गौर करें, स्प्लिट एयर कंडीशनर के अंदर भी ओरिएंट और LG और डॉलन्स के आ रहे हैं। ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि हर ब्रांड नहीं लिया जाता, इसमें कुछ ब्रांड्स होते हैं जिनकी बेस पे ये सारी कैलकुलेशन हो रही होती है। अब मसलन ये क्लॉथिंग का है तो इसमें आ रहा है अवामी सूट जेंट्स वॉश एंड वेयर एवरेज क्वालिटी। फिर चादर का आ रहा है
پھر کچھ باٹا کی شوز کی بات آ رہی ہے، تو پھر یہ ساری آپ ڈیٹیل میں رپورٹ میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایگزیکٹ آئٹمز جو ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو یہاں سے آپ دیکھ لیں ہر ایک کا آپ ڈیٹیل میں جائیں تو آپ ٹوٹل آئٹمز بھی یہاں پہ دیکھ لیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، انفلیشن مانیٹر کے اندر تو کمپلیٹ رپورٹ ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس پہ میں بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم اپنی وہ کمپلیٹ کر لیں کہ ہمارے پاس سی پی آئی کے اندر اور کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس آ گیا واپس آ جائیں سی پی آئی کی باسکٹ کے ویٹس۔ اس میں میں بات کر رہا تھا کہ سب سے پہلا ہاؤ ٹو کیلکولیٹ سی پی آئی، اس میں فرسٹ اسٹیپ از ڈیٹرمن دا باسکٹ۔ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ باسکٹ کے اندر آئٹم کے گروپس کے ویٹس، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈیٹرمن دا باسکٹ کے اندر آ جائیں۔ اب اگلا اسٹیپ ہوتا ہے فائنڈ دا پرائسز۔ تو یہ لکھا ہوا ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سرویز پرائسز آف آل دا گڈز ان دا باسکٹ۔ ہر دفعہ جو ہے وہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس۔ اچھا اب یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ آپ کو تھوڑے پریکٹیکل ایشوز بھی پتہ ہونے چاہیے۔ اب پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو پرائسز لیتا ہے ویکلی بیسس کے اوپر وہ پرائسز لیتا ہے، تو یہ پرائسز بھی اب پاکستان کی ہر شاپ اور ہر مارکیٹ کی نہیں ہوتی، یہ کچھ آئیڈینٹیفائی کی ہوتی ہیں مارکیٹس۔ ہو سکتا ہے پشاور کے اندر ٹوٹل 2 مارکیٹس ہوں جہاں سے یہ پرائسز لیتے ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر آئٹم کی ایک ہی جگہ سے لیں، تو مختلف چیزوں کی مختلف جگہ سے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ پہلے سے آئیڈینٹیفائی کی ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ خود سوچیں کہ کیا ہر جگہ کی پرائس لینا پریکٹیکلی فیزیبل ہے؟ یہ پاسبل نہیں ہے، اس وجہ سے کچھ ریپرزینٹیٹیو مارکیٹ سے ہی ڈیٹا لیا جاتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں تھوڑے بہت بائسز بھی ہوتے ہیں، ایک مارکیٹ سے ایک چیز مل رہی ہے اور ریٹ پہ، دوسری مارکیٹ پہ اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ایک مارکیٹ سے ڈیٹا لیا دوسرے سے نہیں لیا، لیکن بہرحال یہ بائسز اپنی جگہ، لیکن پریکٹیکل بنانے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے، اور جو ہے وہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس یہ یاد رکھیں کہ ہر مارکیٹ سے نہیں، کچھ ریپرزینٹیٹیو مارکیٹ سے ڈیٹا لیتا ہے۔ اب جب آپ کے پاس باسکٹ بھی آپ کو پتہ چل گئی، باسکٹ کے ویٹس بھی پتہ چل گیا ہے، تو پھر اگلا سٹیپ، اور باسکٹ میں ہر آئٹم کی پرائسز بھی پتہ چل گئی، تو پھر اگلا سٹیپ ہوتا ہے کمپیوٹ دا ٹوٹل باسکٹ کاسٹ، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ پرائس ملٹیپلائی بائی ریلیٹو ویٹ آف ایچ گڈ، اور وہ نیچے یہاں پہ آ جاتا ہے ایگزیکٹ ویلیو، یہ لکھا ہوا ہے سی پی آئی از اکول ٹو باسکٹ کاسٹ ٹوڈے ڈیوائڈیڈ بائی کاسٹ آف دا سیم باسکٹ ان بیس ایئر ملٹیپلائی بائی 100، یہ آپ کے پاس بن جائے گا سی پی آئی باسکٹ۔ جب سی پی آئی باسکٹ آ جائے گی تو پھر اس سی پی آئی باسکٹ کی بیس پہ پھر آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں کہا تھا کہ آپ نے انفلیشن کیسے نکالیں، انفلیشن ریٹ، وہ ایکچولی سی پی آئی باسکٹ کا پرسنٹیج گروتھ ریٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اگر ہم آگے چلیں تو ہمارے پاس یہ 2015 اینڈ 16 کا ویٹس تھے اور باسکٹ کے گروپس تھے۔ اب اس کے بعد ایک کانسیپٹ ہے کور انفلیشن۔ دیکھیں
اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے یہ بات کر لی ہے کہ جب باسکٹ کلیئر ہو جائے تو باسکٹ کی بیس پہ تو ایک انڈیکس نمبر آئے گا. اب اس انڈیکس نمبر کا آپ نے گروتھ ریٹ نکالنا ہے تو وہ گروتھ ریٹ انفلیشن ریٹ ہوگا, اور اگر اسے پرسنٹیج بنانا ہے تو اس گروتھ ریٹ کو 100 سے ملٹیپلائی بھی کریں گے. اس کا مطلب ہے امپورٹنٹ چیز ہے باسکٹ, اور باسکٹ جب باسکٹ کا ایک انڈیکس نمبر پرائس کے حساب سے جب وہ آ جائے تو پھر اگلا سٹیپ انفلیشن. اچھا, اب یہ جو انفلیشن ہے یہ انفلیشن ریٹ کی آپ جنرل جو فگر سنتے ہیں وہ الگ ہے. ایک انفلیشن کی فگر جو آپ جنرلی نہیں سنتے لیکن وہ سینٹرل بینک کے لیے یا پالیسی پرسپیکٹو میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے کور انفلیشن. اب اگر آپ اس کی ڈیفینیشن میں جائیں گے تو کلیئرلی یہ مینشنڈ ہے کہ core inflation is defined as the persistent component of measured inflation that excludes volatile and controlled prices. It reflects demand and supply conditions in the economy. دیکھیں, ایک ہوتا ہے وہ انفلیشن جو آپ کا پرائسز, دیکھیں نا پرائسز چینج ہو رہی ہیں تو انفلیشن ہوگا, چاہے پازیٹیو ہوگا چاہے نیگیٹو ہوگا, اور جس سپیڈ سے چینج ہو رہی ہیں وہ انفلیشن ریٹ میجر کرے گا. اب اگر مارکیٹ فورسز سے یہ پرائسز چینج ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے چینج. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انفلیشن کی فگر ہے وہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کنڈیشنز کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر مارکیٹ میں ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی سے تو سیدھی سی بات ہے پرائسز بڑھیں گے, اور جتنی زیادہ ایکسیس ڈیمانڈ ہوگی اتنی سپیڈ سے پرائسز بڑھیں گے, اور جتنی ایکسیس سپلائی ہوگی پرائسز گریں گے. یا ایکسیس ڈیمانڈ ہوگی اور کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے پرائسز بڑھیں گی لیکن کم سپیڈ سے بڑھیں گی. اس کا مطلب ہے جو انفلیشن ریٹ ہوتا ہے وہ انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ اور سپلائی کی کنڈیشن کیا ہے. لیکن اب یہ ساری کی ساری صورتحال اپنی جگہ, تھیوریٹیکلی اٹس فائن کہ انفلیشن ریٹ انڈیکیٹس دا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کنڈیشن ان دا مارکیٹ. لیکن اگر آپ تھوڑا سا حقیقت کی طرف جائیں تو حقیقت میں سٹوری یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مارکیٹ میں پرائسز چینج ہو رہی ہوتی ہیں, بٹ دوز آر ناٹ بیکاز آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کنڈیشنز اینڈ دوز آر ناٹ بیکاز آف مارکیٹ فورسز. مثلا آپ مجھے یہ بتائیں کہ بہت ساری چیزیں سی پی آئی آئٹم کے اندر, جیسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سی پی آئی کے اندر پہلا گروپ کس کا ہے, فوڈ کا, اور اس کے اندر پہلا آئٹم کس کا ہے, ویٹ کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویٹ پہلا آئٹم ہے, اور اگر آپ غور کریں تو ویٹ کی پرائسز ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کنڈیشنز میں چینج ہونے کی بجائے ویٹ کی پرائسز گورنمنٹ سیٹ کرتی ہے. تو اس کا مطلب ہے پہلا ہی آئٹم ایسا آ گیا جس کی پرائس کا چینج ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کنڈیشنز کو ریفلیکٹ ایز سچ کرتا ہی نہیں ہے, بلکہ کس کو کرتا ہے, وہ تو گورنمنٹ کی کنٹرول پرائس ہے. تو جب گورنمنٹ پرائس چینج کرے گی تو انفلیشن میں آئے گی, جب گورنمنٹ پرائس نہیں چینج کرے گی تو بھلے ویٹ کی ڈیمانڈ بڑھتی رہے, انفلیشن اس کی وجہ سے نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے سی پی آئی کے آئٹم ایسے ہوتے ہیں جن کی پرائسز گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے, جیسے یہ مینشنڈ ہے کنٹرولڈ پرائس. تو اس کا مطلب ہے کنٹرولڈ پرائسز کی جو انفلیشن ہوتا ہے دیٹ ڈزنٹ ریفلیکٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کنڈیشنز ان دا مارکیٹ. اسی طریقے سے بہت سارے آئٹمز ایسے بھی ہیں جن کی پرائس میں ایکسیس وولیٹیلیٹی ہے. وولیٹیلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ فلکچویٹ کرتی ہیں, اور ایز سچ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کنڈیشنز بھلے ان میں میٹر کرتی ہیں لیکن ان میں ایکسیس وولیٹیلیٹی ہوتی ہے. یعنی کہ اتنی ڈیمانڈ بھلے نہیں بھی چینج ہوتی, تھوڑی سی شارٹیج ہوئی پرائس بہت زیادہ جمپ کر گئی, تھوڑی سی ایکسیس سپلائی ہوئی پرائس بہت زیادہ گر گئی. تو یہ بار بار جو پرائسز وولیٹائل ہوتی ہیں, بہت زیادہ چینج ہوتی ہیں, یہ بھی مارکیٹ کے اندر جو پراپر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کنڈیشنز ہیں جن کی بیس پہ سینٹرل بینک پالیسی بناتا ہے, ان کنڈیشنز کو ریفلیکٹ وولیٹائل آئٹمز نہیں کرتے. آپ کو میں اس طرح سے سمجھاؤں گا یہ بات کہ سینٹرل بینک نے ایک پالیسی چینج کرنی ہے تو یاد رکھیں مانیٹری پالیسی کمیٹی جو کہ مانیٹری پالیسی ڈیسیژنز لیتی ہے اس کی میٹنگ ہر 2 مہینے کے بعد ہوتی ہے, اور 2 مہینے کے بعد وہ ملتے ہیں, ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اور پھر وہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایسی پرائس مثلا چکن کی پرائس روز چینج ہوتی ہے. اب یہ جو روز چینج ہوتی ہے اس کی بیس پہ روز مانیٹری پالیسی تو چینج نہیں ہو سکتی,
تو اس کا مطلب ہے جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی کنڈیشنز مانیٹری پالیسی نے دیکھنی ہے وہ چکن کی ڈیلی کی پرائسز میں اس طرح سے ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے آئٹمز ہیں جن میں اوور آل ایک تھوڑے سے ماڈریٹ ٹائم کے لیے 2 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے 1 سال کے لیے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کنڈیشن اس آئٹم کی کیا ہے یہ اس کی پرائسز میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ پرائسز بہت زیادہ ان آئٹمز کی وولیٹائل ہوتی ہے. اور کچھ کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کنڈیشن اس وجہ سے ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ گورنمنٹ ان کی پرائسز کنٹرول کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹرل بینک کے لیے جو انفلیشن کی فگر ہوتی ہے وہ سم ہاؤ ڈسٹارٹیڈ ہوتی ہے اس سینس میں کہ وہ ٹرو مارکیٹ فورسز کو ریفلیکٹ نہیں کر رہی ہوتی. اس میں بہت سارے آئٹمز وولیٹائل ہوتے ہیں, بہت سارے آئٹمز کی پرائسز گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. تو پراپر مارکیٹ فورسز سے جو ڈیمانڈ سپلائی کنڈیشنز ہیں وہ ان کے اندر ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہوتی, جبکہ سینٹرل بینک نے جو ڈیسیژن لینا ہوتا ہے وہ اس اسٹیبل کمپوننٹ آف انفلیشن کے اوپر لینا ہوتا ہے جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کنڈیشنز کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر آ رہا ہے. اس کے لیے پھر ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے جو سینٹرل بینکس یوز کرتے ہیں, عام جنرل پبلک کے لیے یہ نہیں ہوتا, یہ کور انفلیشن ہے اور اس کو بولتے ہیں اسٹیبل کمپوننٹ آف انفلیشن یا پرسسٹنٹ کمپوننٹ آف انفلیشن. اور یہ کرتا کیا ہے؟ بائی ڈیفینیشن اٹ ایکسکلوڈس وولیٹائل اینڈ کنٹرولڈ پرائسز. یعنی کہ جو 2 باتیں میں نے آپ کو کہیں جن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کنڈیشن پراپرلی ریفلیکٹ نہیں ہو پاتی, اس وجہ سے کیا ہوتا ہے, اس وجہ سے ہم ایک نیا انفلیشن کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرواتے ہیں اور وہ کیا ہے کور انفلیشن, جس میں وولیٹائل اور کنٹرولڈ پرائسز کو ایکسکلوڈ کر لیا جاتا ہے. اب یہ تو ہو گئی ڈیفینیشن کی حد تک یا کانسیپٹ کی حد تک ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اٹس پرسسٹنٹ اینڈ اسٹیبل کمپوننٹ آف انفلیشن, اور کانسیپچولی وی کین سے دیٹ اٹ ایکسکلوڈز وولیٹائل اینڈ کنٹرولڈ پرائسز. لیکن میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی کہا تھا کہ ایک کانسیپچل ڈیفینیشن ہوتی ہے اور ایک آپریشنل ڈیفینیشن ہوتی ہے. تو اگر ہم اس کی آپریشنل ڈیفینیشن پہ جائیں گے تو پھر آئے گا کہ بھائی یہ کور انفلیشن کا کانسیپٹ تو سمجھ آ گیا, اب یہ کور انفلیشن میئر کیسے کیا جاتا ہے؟ تو کور انفلیشن کو میئر کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 مین میتھڈز ہیں, اور وہ مین 2 جو میتھڈز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں ہمارے پاس ایک ہے نان فوڈ اینڈ نان انرجی انفلیشن اور ایک ہے 20% ٹریمڈ مین انفلیشن. یہ 2 انفلیشن ہیں جو کور انفلیشن کی آپریشنل ڈیفینیشن بناتے ہیں. اب کانسیپچل ڈیفینیشن اوپر لکھی ہوئی ہے. اب یہ پچھلی کلاس میں نے آپ کو یہ فرق سمجھایا تھا کہ ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ کسی بھی کانسیپٹ کی کانسیپچل ڈیفینیشن کیا ہے یا ویریبل کی, اور اس کی آپریشنل ڈیفینیشن کیا ہے. اوپر جو ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے وہ کانسیپچل ہے, جو نیچے 3 میئرز لکھے ہوئے ہیں یہ آپریشنل ہے. تو آپریشنل ڈیفینیشن 3 پاکستان میں یوز ہوتی ہیں لیکن مینلی 2 ہی ہیں اور انہی کو میں ایکسپلین کروں گا. ایک نان فوڈ نان انرجی انفلیشن ہے اور ایک 20% ٹریمڈ مین. اب اس کا کانسیپٹ آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا. دیکھیں ابھی میں نے آپ کو سی پی آئی باسکٹ دکھائی جس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب سے بڑا آئٹم فوڈ کا ہے, دوسرے نمبر پہ ہاؤسنگ کا ہے اور تیسرے نمبر پہ شاید انرجی کا ہے یا چوتھے نمبر پہ. تو ایک کور انفلیشن میئر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سی پی آئی باسکٹ لیں اور پھر اس باسکٹ میں 450 اندازہ 500 کے قریب یا 450 کے قریب جو ٹوٹل آئٹمز ہیں, ان ٹوٹل آئٹمز میں سے آپ کیا کریں, فوڈ کے سارے آئٹمز اور انرجی کے سارے آئٹمز بیچ میں سے مائنس کر دیں. جو باقی آئٹم بچیں گے وہ مے بی 300 بچیں یا 250 بچیں یا 270 بچیں یا 75 بچیں, جتنے بھی بچیں وہ جو ریسٹ آف دا باسکٹ بنے گی فوڈ آئٹمز اور انرجی آئٹمز نکال کے سی پی آئی باسکٹ میں سے, تو جو باقی باسکٹ بچے گی اس باسکٹ میں سے اگر آپ انفلیشن ریٹ میئر کریں گے, یعنی کہ پہلے اس کی بیس پہ انڈیکس نمبر کیلکولیٹ کریں گے اور پھر اس کی بیس پہ آپ انفلیشن ریٹ نکالیں گے, تو اسے ہم کہیں گے نان فوڈ نان انرجی انفلیشن. کیوں؟ یہ انفلیشن اس باسکٹ میں سے نکلا ہے جس باسکٹ میں سے
एनर्जी आइटम्स और फूड आइटम्स आपने माइनस कर लिए हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट दूसरा है 20% ट्रिम्ड मीन। अब इशू ये है कि 20% ट्रिम्ड मीन क्या होता है। देखें 20% ट्रिम्ड का मतलब तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि हमने 20% ट्रिमिंग करनी है। अब ट्रिमिंग वैसे तो क्लियर है कि कैसे करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल ये करने वाली है कि 20% से मुराद क्या है। क्या 20% से मुराद 20% आइटम है? नहीं, ये अब आपने ज़हन में रखना है। ये थोड़ा सा प्रोसीजर आपने समझना है। हमारे पास ऐसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए कह रहा हूं कि हमारे पास टोटल आइटम्स हैं फॉर एग्जाम्पल 400। ठीक हो गया। हमारे पास टोटल आइटम्स आ गए 400। अब ये जो 400 आइटम्स आए हैं, इन आइटम्स को हमने इंडिविजुअल बेसिस पे इन्फ्लेशन रेट निकालना है। अब इन्फ्लेशन रेट में मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, एक मंथ ऑफ मंथ होता है, एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर होता है, एक ईयर ऑन ईयर होता है। तो मंथ ऑन मंथ का मतलब ये होता है कि पिछले साल, पिछले महीने यानी कि मई का आपके सामने इन्फ्लेशन मॉनिटर खुला हुआ है, तो मई 2020 के का इन्फ्लेशन अप्रैल 2020 के मुकाबले में आपने देखना है। इसका मतलब ये है कि जो एक महीने के अंदर इन्फ्लेशन आया हर आइटम के अंदर, वो आपने निकाल लेना है। जब वो आप निकाल लेंगे तो इसका मतलब है आपके पास अगर टोटल 450 आइटम्स हैं तो 450 इन्फ्लेशन रेट्स आपके पास निकलेंगे, हर आइटम का अलग से निकलेगा। जब ये आपके पास निकल आए तो अब अगला स्टेप आपने क्या करना है। अगला स्टेप ये है कि आपने उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का क्या मतलब है कि सबसे पहले ऊपर वो आइटम आएगा जिसका इन्फ्लेशन रेट हाईएस्ट होगा पूरी बास्केट में, उससे नीचे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और चलते चलते आप पहुंच जाएंगे सबसे एंड पे वो आएगा जिसका इन्फ्लेशन रेट मिनिमम है। इसका मतलब ये है कि आपने सबसे ऊपर वो लिख लिया जिसका मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन रेट जिस आइटम का हाईएस्ट है, सबसे नीचे आपने वो लिख दिया जिसका लोएस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। ठीक हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर लिया है। जब आपने अरेंज कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो फिर अब आपने करना क्या है, हर आइटम के सामने उसका वेट लिख देना है। हर आइटम का अपना वेट होता है, तो हर आइटम के सामने अपना वेट लिखते जाएं। जब आपके सामने आइटम्स का वेट भी आ जाएगा, आपके सामने आइटम का इन्फ्लेशन रेट भी आ जाएगा, तो अब आपने ट्रिमिंग किस चीज की करनी है। 10% से 20% ट्रिम मीन जो मैंने लिखा है, तो इसका मतलब है 20% में से 10 के दो पार्ट बनाए, तो ये 10% ट्रिमिंग है क्या। ये ट्रिमिंग ये है कि आपने पहले आइटम का वेट लेना है, वेट, पहला आइटम नहीं, पहले आइटम का वेट, फिर दूसरे आइटम का वेट लेना है, फिर तीसरे। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया तो ऊपर से आपने क्यूमुलेटिव वेट लेना शुरू कर देना है। क्यूमुलेटिव वेट का मतलब यह है कि पहले आइटम के वेट को दूसरे आइटम के वेट में ऐड करना है, फिर तीसरे आइटम का वेट ऐड करना है, फिर चौथे का, और ये क्यूमुलेटिव वेट जब 10% हो जाए तो वहां पे रुक जाना है। सही हो गया। यानी कि आपने 450 आइटम्स हैं, अगर उन सबको इन्फ्लेशन के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, सामने उनके वेट्स लिख दिए हैं, आपने अब ऊपर से क्यूमुलेटिव वेट लेना शुरू कर दिया है। पहला वेट, फिर दूसरे आइटम के वेट को उसमें ऐड किया, फिर तीसरे को ऐड किया, करते करते जब क्यूमुलेटिव वेट जिस आइटम पे भी, चाहे वो 10 आइटम्स पे पूरा हो जाए, चाहे 50 आइटम पे जाके पूरा हो, जब क्यूमुलेटिव वेट आपका 10% हो जाए तो वहां पे आपने एक लाइन लगा देनी है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने नीचे से क्यूमुलेटिव वेट लेना शुरू करना है, और जहां पे 10% वेट पूरा हो जाए वहां पे एक लाइन लगा देनी है। अब हो सकता है ऊपर वाले 10% जो है वो आइटम्स हों जो 10 आइटम में 10% वेट पूरा हो जाए,
और बॉटम में हो सकता है ऐसे आइटम्स हो कि 50 आइटम के बाद 10% वेट पूरा हो जाए। तो जिस पे भी पूरा हो, पॉइंट ये है कि जहां 10% दोनों तरफ से वेट पूरा हो जाएगा वहां पे आपने एक लाइन लगा देनी है। वहां पे आपने एक लाइन लगा देनी है। जब आपने लाइन लगा दी तो इसका मतलब ये है कि 10% आपने ऊपर से 10% वेट के आइटम्स एक्सक्लूड कर दिए और 10% आपने नीचे के आइटम एक्सक्लूड कर दिए। अब बीच में रह गई 80% वेट की बास्केट। उस बास्केट से इंडेक्स नंबर निकालें सीपीआई का और उससे इन्फ्लेशन रेट निकालें तो वो भी कोर इन्फ्लेशन होगा। तो ये कोर इन्फ्लेशन के दो मेजर्स हो गए, नॉन फूड नॉन एनर्जी और 20% ट्रिम्ड मील। ये दोनों तरीकों से कोर इन्फ्लेशन रेट निकाला जाता है। ये आगे थोड़ी सी डिटेल भी इनकी लिखी हुई है, ये मैं आपके साथ स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा। ये देखें 20% ट्रिम मीन की जो मैंने आपको बात बताई, ये क्लियरली लिखा हुआ है कि 20% ऑफ द आइटम्स शोइंग एक्सट्रीम चेंजेस आर एक्सक्लूडेड विद 10% ऑफ द आइटम्स एट द टॉप। और ये क्लियर लिखा हुआ है कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव वेट ऑफ 90% और मोर, और 10% ऑफ द आइटम्स एट द बॉटम कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव वेट ऑफ 10% और लेस। तो वेट के हिसाब से आपने हमेशा ये कैलकुलेशन करनी है, ये बात याद रहे। अगर मैं आपको एक्सेल में ये करवाऊंगा, ये आप खुद कर लें। एक्सेल में करवाऊंगा तो इसका मतलब ये है कि फिर मैं आज सिर्फ सीपीआई का आइटम पढ़ाऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं ना करवाने वाली, मैं तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आप इसको करें। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो फिर मुझसे जरूर शेयर कर लें। एक क्वेश्चन ये आया कि क्या रिजल्ट दोनों का सेम होगा, 20% ट्रिम मीन का और नॉन फूड? नहीं, इनका रिजल्ट सेम नहीं होता। इसलिए रिजल्ट सेम नहीं होता कि दोनों की मेथोडोलॉजी अलग है और दोनों का अलग आता है। तो हम दोनों के दोनों देखते हैं, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। एक चीज यहां पे मैं आपको और बताता हूं। तो चलें, सही है, मैं एक मिनट दूसरी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए। ये आपको इन्फ्लेशन मॉनिटर भी बता दिया है, आपको प्रोसीजर भी बता दिया। अब आप इसको खुद करें ना, और जब आप करेंगे तो फिर इसकी बेस पे जो है वो मैं अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट टू डू विद द मिडल डेटा। देखिए मिडल डेटा क्या है, आपने सीपीआई बास्केट जब हो जाती है आपके पास, तो बास्केट से आप इंडेक्स नंबर निकालते हैं ना। आप छोड़ दें कोर इन्फ्लेशन को, सिंपल क्या करते हैं, सीपीआई बास्केट जब आपके पास आ जाती है तो आप उस बास्केट से प्राइस का इंडेक्स नंबर निकालते हैं और उस इंडेक्स नंबर की बेस पे इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। तो जो मिडल 80% है उसका भी आपने इंडेक्स नंबर निकालना है उसी प्रोसीजर से, और फिर आगे उसका भी इन्फ्लेशन रेट उसी तरह से कैलकुलेट करना है। ये एक क्वेश्चन आया है कि फूड का अलग वेट है और रेस्टोरेंट का अलग है, तो ये डबल काउंटिंग नहीं है। नहीं, ये डबल काउंटिंग नहीं है, इसलिए कि रेस्टोरेंट की सर्विसेज को काउंट की जाती है। रेस्टोरेंट आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसके अंदर जो फूड होता है उस फूड का तो वेट फूड में आता है। रेस्टोरेंट की जो सर्विस है उसका वेट जो है वो रेस्टोरेंट्स में आएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज और शेयर करता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सी चीज कैसे की जाती है, कैसे रिपोर्ट होती है। तो ये आपके साथ ये हो गई है, स्क्रीन आ गई है ना। इसमें फिर वो ये ऊपर लिखा हुआ है इन्फ्लेशन मॉनिटर मई 2020, ये उसी रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। ये इसमें जो पहला सेंटेंस है जी, इसको जरा पढ़ें। ये क्या लिखा हुआ है, अर्बन कोर इन्फ्लेशन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ट्रिम्ड।
on year basis is recorded at 6.7% in May 2020 and was at the same level as compared to previous month and 7.3% during the corresponding month of last year. अब ये देखें, हर चीज मेंशन्ड होती है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है ये कोर इन्फ्लेशन है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है ये ट्रिम्ड मीन वाला कोर इन्फ्लेशन है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है ये ईयर ऑन ईयर है। ईयर ऑन ईयर का मतलब है मई 2020 वर्सेस मई 2019, उसके कंपैरिजन में ये जो इन्फ्लेशन रेट आया है, और साथ अर्बन, ये सिर्फ अर्बन एरिया का है, ये आया है 6.7%। तो अभी जो क्वेश्चन आया था कि क्या ये सेम रिजल्ट आता है, तो अभी आपके सामने मैंने रिपोर्ट रख दी है कि ये पिछले महीने की रिपोर्ट आ रही है और वो ये कह रहा है कि ट्रिम मीन की बेस पे अर्बन एरियाज में कोर इन्फ्लेशन जो है, और वो भी ईयर ऑन ईयर, दैट वाज 6.7%। अब मैं आपको सेम रिजल्ट देता हूं दूसरी बेस पे। ये देखें, इसमें एक आइटम लिखा हुआ है के के अंदर लिखा हुआ है अर्बन कोर नॉन फूड नॉन एनर्जी इन्फ्लेशन ऑन ईयर बेसिस इज रिकॉर्डेड एट 6.3% इन मई 2020। वो 6.7% था, ये 6.3% है। तो यूं मैंने आपको कहा कि ये हमेशा सेम नहीं होते, ये बहुत बड़ा डिफरेंस इनमें नहीं आता, लेकिन इनमें इस तरीके से डिफरेंसेस जरूर आते हैं। एक चीज मैं आपको और यहां पे क्लियर करता जाऊं, वो ये देखें, इसमें ये समरी है, ये बेसिकली वही इन्फ्लेशन मॉनिटर है और उसकी समरी है, और समरी के अंदर लिखा हुआ है इन्फ्लेशन इन ब्रीफ। आप हमेशा ये रिपोर्ट्स पढ़ा करें, हर महीने हर साल की जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको पढ़ें, और बहुत डिटेल में नहीं पढ़ सकते तो ये जो पहला ब्रीफ होता है ये जरूर पढ़ें। देखें, इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि नेशनल सीपीआई इन्फ्लेशन इज रिकॉर्डेड एट 8.2% ऑन ईयर बेसिस इन मई 2020। अब आपके सामने हो गया इन्फ्लेशन रेट सीपीआई का मई 2020 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना था, 8.2%, जबकि इसी में नॉन फूड नॉन एनर्जी का कोर इन्फ्लेशन कितना था, 6.3%, और इसी टाइम पीरियड का 20% ट्रिम मीन का कोर इन्फ्लेशन कितना था, 6.7%। अब ये सब इन्फ्लेशन रेट्स हैं, इनमें से जो कहें कि पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट पिछले महीने ये था, कोई एक फिगर भी गलत नहीं। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि मैंने आपको पिछली क्लास में ये बार बार समझाने की कोशिश की थी कि ऑपरेशनल डेफिनेशन जानना इसलिए जरूरी है कि आप कह दें कि जी मैंने कहीं खबर सुनी है 6.7% इन्फ्लेशन है, तो ये बात गलत नहीं है। दूसरा बंदा कह रहा है मैंने तो न्यूज में सुना है 8.2% है, तीसरा कहता है मैंने तो 6.3% सुना है। तीनों अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, तीनों ने ठीक सुना है, लेकिन जो इशू है वो ये है कि ये तीनों इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट ऑपरेशनल डेफिनेशन के ऊपर आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि हमेशा ऑपरेशनल डेफिनेशन याद रखा करें और उसकी बेस पे डेटा को एनालाइज किया करें। ठीक हो गया जी? तो अब ये मैंने आपके साथ रिपोर्ट भी साथ साथ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आपको ये चीजें क्लियर होती जाएं। अब मैं सर क्या रहे, कैसे आप? ठीक ठाक है? मैं नहीं अगर बात करूँ, लास्ट वीक में तो मैं आया था सर। वो अच्छा चलिए ठीक है, सी अगर हुआ तो मैं इंशाल्लाह मंडे को खुद आ जाऊँगी या फिर किसी को भेज दूँगा। ठीक है, ओके सुना है सर, थैंक यू सर। नहीं आज तो पॉसिबल नहीं है, मंडे, हाँ मंडे को ही होगा। ठीक है, ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। की इकोनॉमी में। तो याद रखें इन्फ्लेशन दो टाइप्स का है,
इन्फ्लेशन दो टाइप का होता है। एक होता है, आपने ये सुना हुआ है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कास्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कास्ट पुश इन्फ्लेशन। अब जब डिमांड पुल है और कास्ट पुश है, इसका मतलब ये है कि दोनों सूरतों में इन्फ्लेशन एक्सेस डिमांड की वजह से आता है। किस वजह से आता है? एक्सेस डिमांड की वजह से। एक्सेस डिमांड दो वजह से होती है। अब ये पॉइंट समझें, इन्फ्लेशन आता है हमेशा एक्सेस डिमांड की वजह से, एक्सेस डिमांड होती है दो वजह से। या तो एक्सेस डिमांड होती है कि पहले डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम में थे और फिर सप्लाई वही रही, डिमांड ज्यादा हो गई, तो भी एक्सेस डिमांड हो जाएगी। या इक्विलिब्रियम के बाद डिमांड अपने पॉइंट पे, अपने लेवल पे कांस्टेंट है, लेकिन सप्लाई कम हो गई है। तो अगर डिमांड सप्लाई में इक्विलिब्रियम के बाद डिमांड बढ़ जाए तो भी एक्सेस डिमांड है, और डिमांड सप्लाई के इक्विलिब्रियम के बाद सप्लाई कम हो जाए, शॉर्टेज जिसे कहते हैं, वो भी एक्सेस डिमांड ही है। दोनों सूरतों में एक्सेस डिमांड होती है, और एक्सेस डिमांड का मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा, और अगर एक्सेस सप्लाई होगी तो फिर डिफ्लेशन होगा। तो हम चूंकि इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है एक्सेस डिमांड होती है। अब एक्सेस डिमांड, चूंकि मैंने कहा था दो मीनिंग है एक्सेस डिमांड के, कि या इक्विलिब्रियम से डिमांड ज्यादा है या इक्विलिब्रियम से सप्लाई कम है। दोनों सूरतों को एक्सेस डिमांड कहेंगे। शॉर्ट सप्लाई भी उसे कह सकते हैं, लेकिन एक्सेस डिमांड भी कहेंगे। तो एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई, तो याद रखें दोनों को, चूंकि एक्सेस डिमांड और शॉर्ट सप्लाई दोनों को ही एक्सेस डिमांड कह सकते हैं। तो इसका मतलब है हमेशा इन्फ्लेशन एक्सेस डिमांड की वजह से आता है, हमेशा एक्सेस डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन होता है। अब अगर वो एक्सेस डिमांड ज्यादा होने की वजह से हो तो उसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, और अगर वही एक्सेस डिमांड शॉर्ट सप्लाई की वजह से हो तो फिर हम उसे कास्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका मतलब है या डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है या कास्ट पुश होता है, और दोनों का नेट रिजल्ट ये होता है कि एक्सेस डिमांड की वजह से होता है। अब इसमें हम उनके आइटम्स को फर्दर अलग कर लेते हैं कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनमें एक्सेस डिमांड ज्यादा होने की वजह से होती है, यानी कि डिमांड एक्सपेंशन की वजह से होती है। उसमें एक है एक्सेस मॉनेटरी ग्रोथ। अगर मॉनेटरी एक्सपेंशन हो जाए, मॉनेटरी पॉलिसी लूज हो जाए, एक्सपेंशनरी हो जाए, तो उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होने लग जाती है, जबकि एग्रीगेट सप्लाई इनिशियली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, तो एक्सेस डिमांड होती है, और उसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है। फिर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हो सकती है, जिसके दो इंडिकेटर्स हैं, जैसे या तो लो टैक्स रेट है या इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हो या मॉनेटरी एक्सपेंशन हो या लो टैक्स रेट हो, ये सारी चीजें तीनों, एक मॉनेटरी पॉलिसी का इंडिकेटर है, दो फिस्कल पॉलिसी के हैं, इन तीनों रीजंस की वजह से डिमांड इक्विलिब्रियम से ज्यादा हो जाती है। अगर इक्विलिब्रियम में थी इकोनॉमी और फिर